Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students of class 7th, please open your text at page number 74, and we have already completed the first portion of this beautiful story, Three Questions, written by the finest AAA writer or the story writer Leo Tolstoy. And I would like to remind you, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हमने क्या पढ़ा सैटरडे को कि हमने कहा कि once upon a time there was a king and he had somewhere thought that if he would know the answer of three questions, he would never fail in his life. And the question is, what were these three questions? There were three questions. The first one was, what is the right time to begin something? And the second was, which people should he listen to, and what is the most important thing for him to do? These were the three most important questions that the king wanted to know. And therefore he had sent messengers throughout his kingdom in order to know the answers of these three questions, and he had promised a large sum of reward for the one who would provide him the answers, right? But it said that the writer says that many people, many wise people, Dana jise hum kehte hain, many wise people came to him, but the king was not satisfied. So let us see what we find in this the second portion कि वो जो दाना लोग उसके पास आए उन्होंने क्या आंसर दिए जिससे उनका जो बादशाह था वो सेटिस्फाई नहीं हुआ. So यहाँ पे है, in reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, he could do everything at its proper time. तो कुछ दाना लोगों ने वाइज पीपल ने उससे मशवरा दिया कि किंग को टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस तरीके से उसको पता चलेगा कि कौन सा काम प्रॉपर टाइम पे राइट टाइम क्या है उसको करने का, यानी टाइम टेबल बनाना चाहिए. कुछ लोगों ने बादशाह को सुझाव दिया. ठीक. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. और कुछ लोगों ने कहा कि it's very difficult to decide the appropriate time or the right time to do something. यानी ये कुछ लोगों ने कहा कि ये बहुत मुश्किल कहना है कि right time कौन सा है किसी काम को करने का. तो ये उन्होंने कहा कि बादशाह को खुद देखना है सर्कमस्टेंस के हिसाब से, जो मौजूदा हालात होंगे उस टाइम के, उसके हिसाब से उसको पता चलेगा कि राइट टाइम कौन सा है. ठीक. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. अब कुछ लोगों ने कहा कि ये पता चलना कि कौन सा राइट टाइम है, बादशाह को काउंसिल एक बनानी चाहिए. यानी काउंसिल मीन्स द टीम ऑफ मेंबर्स, द वाइज पीपल, जो दाना लोग होते हैं उनकी जो कमेटी बनानी है. जैसे मुशीर होते हैं, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर होते हैं, गवर्नर के जो मुशीर होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं काउंसलर्स. तो जो मुशीर होते हैं वाइज मैन, वो मशवरा देते हैं. इस तरीके से कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि बादशाह को अपने पास काउंसलर्स रखने चाहिए, तो वाइज मैन रखने चाहिए. तो वो क्या उसको मशवरा देंगे कि प्रॉपर टाइम कौन सा है किसी काम को करने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि उससे कि एक ही आदमी की ये बस की बात नहीं, एक आदमी नहीं डिसाइड कर सकता है कि कौन सा राइट टाइम है. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it's necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king, therefore, would have to go to magicians. लेकिन कुछ लोगों ने जो काउंसिल ऑफ बनानी चाहिए थी उसको अपोज किया, कहा कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कुछ काम तो अर्जेंसी पे करने पड़ते हैं. यानी कि काम पे जल्दी मज करने तथ पे का मशवर करूँ वेस्टेज ऑफ टाइम, दैट वुड कॉस्ट द टाइम. उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि वो काम जो कुछ होते हैं वो हुरीडली करने पड़ते हैं. तो ये बिल्कुल मुश्किल काम है. इस तरीके से बादशाह को मशवरा दिया उन्होंने दैट यू शुड गो टू मैजिशियंस. मैजिशियंस में जादूगर, जादूगर ही बता सकता है कि फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है, कि आने वाला वक्त कैसा होगा. तो उन्होंने बादशाह को मशवरा दिया दैट यू मस्ट टू सी टू सम मैजिशियन, किसी जादूगर के पास जाना चाहिए, वही आपको
اچھا مشورہ دے گا کہ کون سا کام کس سمے کرنا چاہیے. In their answers to the second question, some said that people most necessarily to the king were his counselors, others said the priests, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. اب جو سیکنڈ کوشچن تھا کہ بادشاہ کو کن لوگوں کی بات سننی چاہیے، کچھ نے کہا کاؤنسلرز اس کے پاس ہوتے ہیں تو انہیں کی بات سننی چاہیے، کچھ نے کہا پریسٹس ہوتے ہیں، اچھے ریلیجس پیپل ہوتے ہیں، پریسٹ جو پادری لوگ ہوتے ہیں چرچ کے، ان کی بات سننی چاہیے اس کو. کچھ لوگوں نے ڈاکٹرز کا دیا ہے نام کہ ڈاکٹرز کی بات سننی چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ سولجرز کی، کیونکہ سولجرز بھی موسٹ امپورٹنٹلی ایک نیشن کی ایک بلڈر ہوتے ہیں، نیشن کی پروٹیکشن کرتے ہیں وہ، تو وہ بھی ایک اہم اکائی ہے ایک ایڈمنسٹریشن کی، تو سولجر کے ساتھ بات کرنی چاہیے. تو یہ مشورہ تھا سیکنڈ کوشچن کا. اینڈ لاسٹ ٹو دا تھرڈ کوشچن، سم سیٹ سائنس، ادرس چوز فائٹنگ، اینڈ یٹ ادرس ریلیجس ورشپ. اب کون سا امپورٹنٹ کام ہے جو اس کو کرنا چاہیے تھا، جو تھرڈ کوشچن ہے بادشاہ کے لیے، وہ تو یہ کہتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا ہے اس کو سائنس کے بارے میں کام کرنا چاہیے. کچھ نے کہا کہ فائٹنگ سب سے امپورٹنٹ کام ہے، کچھ نے کہا کہ ریلیجس ورشپ پہ عبادت کرنا سب سے اہم کام ہے. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The king was not satisfied on hearing the answers of these wise people. جتنے بھی لوگ اس کے پاس آئے آنسرس لے کے، بادشاہ بالکل اس پہ سیٹسفائی نہیں تھا، سنتوش نہیں تھا. اس نے کیا سوچا؟ اب اس نے سوچا ہی ڈیسائڈ ٹو سیک دا ایڈوائس آف سرٹن ہرمٹ. ہرمٹ یو نو دیر از اے پرسن، اس کو ہم سینٹ بولتے ہیں، اس کو ہم جو رشی بولتے ہیں، وہ جو ان سالیچیوڈ مینس جو بالکل تنہا کسی جنگل میں غار میں عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اس کو ہم بولتے ہیں ہرمٹ. سینٹ بھی بول سکتے ہیں. ریلیجس پرسن ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں لوگوں سے، شور گل سے بہت دور چلا جاتا ہے، پھر وہ عبادت کرتا ہے. ہم اس کو اردو میں جیسے ریشی بولتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں ریشی کے پاس جاؤں گا، وہ اس کے پاس اس کے آنسرز ہوں، کیونکہ اس کے who was widely known for his wisdom، اس کی دانائی کی بہت تعریف کی جاتی ہے لوگوں سے، اور اس کی دانائی کی جو یہ مشہوریت ہے، بہت مشہور ہیں وہ، کہ وہ بہت دانا آدمی ہے ہرمٹ. تو بادشاہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ہرمٹ کے پاس جاؤں گا، اور وہاں سے میں آئی وڈ بی ایبل ٹو سیک دا آنسرس آف دیز کوشچنس. سو ہم یہاں پہ سماپت کرتے ہیں میرے ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں یہاں پہ اس کریکٹس کا اگر میں بتاؤں کہ جو ہم نے آج پڑھا، اس کا یہ ہے کہ جو بھی لوگ بادشاہ کے پاس آئے آنسرس لے کے، بادشاہ بالکل سنتوش نہیں ہوا، وہ سیٹسفائی نہیں ہوا، تو اس نے الٹیمیٹلی ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ہرمٹ کے پاس جائے گا، سینٹ کے پاس جائے گا، اس کے پاس اس کے آنسرس ہوں گے، کیونکہ وہ ہرمٹ، وہ جو سینٹ ہے، وہ ریشی ہے جو بہت مشہور ہے، اس کی دانائی کے چرچے بہت ہیں. تو بادشاہ نے کیا ڈیسائیڈ کہ میں اس کے پاس جاؤں گا. تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے ملاقات ہرمٹ کے ساتھ. دیٹ وی ول ڈو ٹمارو. اینڈ ٹل دین میں آپ سے الوداع چاہتا ہوں، تو مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.